An balimaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Kibaruya fila b'an bolo ka di aw ma. Kibaruya fɔlɔ o ye minnu bɛ yen n'o ye susidariya de b'u bolo n'o ye 5 ans ye, mais a ɲininiw fɛ u kana n'u ka jamana passeport ye. Est-ce que n'u y'u ka papier yɛlɛmɛ ka kɛ baara ye u bɛ se ka jigin u ka jamana kɔnɔ wala u tɛ se ka jigin u ka jamana kɔnɔ? Kumakan fɔlɔ bɛna boli o de kan. Filanan ye mun ye, an balimamuso dɔ y'an wele su la a ko a to n ka da ye an k'an da don minnu bɛ yen u nalen o ye hakilila min ta k'u b'a fɛ ka taa o fɔ commission na ka se k'o kɛ papier ɲini sira ye, ko est-ce que n'u sera commission na u bɛ se ka o hakilila in falen ka hakilila wɛrɛ ta wa? Donc an bɛna hakilila filanan boli o kan. Ni hakilila fila de banna an bɛna min fɔ an ka video in kɔnɔna na. An b'a daminɛ ni fɔlɔ min ye o de ye ka fɔ ayiwa aw minnu bɛ yen ni susidariya bɛ aw bolo n'o ye 5 ans ye, n kan tɛ asile politique ma dɛ, nka n bɛ susidariya de ma. Ni susidariya bɛ aw bolo donc ni a y'a yɛlɛmɛ k'a kɛ motif de lavoro ye aw bɛ se ka jigin aw ka jamana kɔnɔ waati min ka d'a ye, aw bɛ bɔ waati min ka d'a ye. A tɛ ku Itali faamu na k'a fɔ ko i ka papier a yeli ka passeport sanfɛ k'a fɔ ko i donna Mali kɔnɔ wala i donna Burukina wala i donna Senegal wala i donna New York, a mana kɛ jamana o jamana ye u tɛ se ka o ɲininkali kɛ la tuguni parce que e tun bɛ asile kɔnɔ i bɔla asile kɔnɔ. Mɔgɔ min tɛ se ka jigin a ka jamana kɔnɔ o de ye mɔgɔ min bana k'i ka papier bɔ asile kɔnɔna na. C'est comme ni motif humanitaire b'i bolo i ban ka motif falen ka kɛ travail ka kɛ baara ye. C'est comme ni cas spécial b'i bolo e ban ka motif falen ka kɛ baara ye. Donc c'est comme ni susidariya fana b'i bolo i ban ka contrat déclaré i ban ka kɛ baara ye quoi. Aw minnu m'a ka papier yɛlɛmɛ ka kɛ baara ye a bɛ fɔ aw de ma ko aw kana jigin a ka jamana kɔnɔ. Wa hali minnu yɛrɛ tɛ se ka jigin u ka jamana kɔnɔ n'u ka papier tɛ motif de travail ye, san filatigiw tɔ o la n kan bɛ san duurutigiw de ma, 5 ans tigiw. 5 ans fila de don. Fɔlɔ o ye asile ye an y'a kuma kɛ ka tɛmɛ an tɛna segin a kan. Filanan o ye susidariya ye an y'a kuma ɲɛfɔ ka tɛmɛ an tɛna segin o kan. Mais n'i y'a ye susidariya tigi ninnu tɛ se ka jigin u ka jamana kɔnɔ parce que aw ma ka papier ninnu converti baara de la. N'a y'a converti baara la ka baara déclarer ka yɛrɛ k'a fɔ a bɛ baara la, donc u b'a ka papier motif changer ka bɔ asile kɔnɔ k'a kɛ ko i bɛ baara la, donc e bɛ se ka jigin i ka jamana kɔnɔ en tant que n'i bɛ baara la i ka papier a yela k'a fɔ i bɛ baara la, o tigilamɔgɔw bɛ se ka jigin a ka jamana kɔnɔ. Mais mun min mɔgɔw ba ma an b'a tiɲɛ fɔ dɛ, parce que farafin an ye dɔ kɛ ka tubabuw lagosi, an ye dɔ kɛ ka an ye fɛn bɛɛ fɔ tubabuw ma yan. Ne yɛrɛ min fɔ tubabuw ma ne ma ni mɔgɔ y'a fɔ ma. Mais ni tiɲɛ nana i b'a fɔ de, tiɲɛ tɛ badenya fɛn quoi. Voilà, hali n'a b'i yɛrɛ kun kɛ i b'a fɔ. N'i y'a ye an balima caman bɛ yen 5 ans b'u bolo u t'a fɛ ka falen k'a kɛ motif de travail ye, o kɔrɔ ye min ye parce que u b'a fɔ ko n'u y'a yɛlɛmɛ k'a kɛ motif de travail ye ko a tɛ kɛ san 5 ye ka d'u ma, k'a bɛ kɛ san 2 wala san 1 ka d'u ma. Olu bɛ ka jɔn o de la. N terikɛ e m'a fɔ ka kɛ quoi? E m'a fɔ e bɛ ko dɔn wa? E m'a fɔ e ka dɔnniya ka bon ni tɔw ta ya? I bɛ k'i kulon k'i yɛrɛ la. An balima caman bannen k'a ka papier converti baara la a ka 5 ans. U bannen k'u ka 5 ans converti baara la. A ju ye de ko n'u y'a kɛ converti baara la k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ baara ye ko u bɛna papier min d'u ma ko o ka dɔgɔ, ko dɔ ye san 2 ko la ko san 1. Donc ko olu bɛ préférer ka to san 5 la. N terikɛ n'i préférer la ka to san 5 la donc i kana jigin kunna k'a fɔ k'i bɛ se ka jigin i ka jamana kɔnɔ. I kɔni san 5 b'i bolo dɛ, mais tu n'as pas droit de descendre à ton propre pays. San 5 kɔni b'i bolo mais ala y'a kɛ waati o waati n'i kɔni bɛ taa feere i bɛ jigin jamana wɛrɛ la ka sɔrɔ ka don i ka jamana kɔnɔ. N'i y'a kɔrɔbɔ ka don i ka jamana kɔnɔ ni 5 ans ye n'o ye susidariya ye, n'i donna n'a ye n'i nana u b'u ka papier minɛ la. N'u m'a minɛ la u bɛ fɛn fila de f'i ɲɛna, u ka papier minɛ u sɔrɔ k'a f'i ɲɛna k'i ka fɛɛrɛ kɛ ka na ni contrat ye mun n'o bɛ se k'i ka papier converti baara la a tɛ kɛ asile ye tuguni parce que i ma asile respecté, tu n'as pas droit d'avoir d'asile encore Italie, il faut k'i kana ni baara de. An balima caman bɛ yen farafin dɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn dɛ, n'an ye dɔ fɔ ɲɛ ma an ka dɔ fɔ a cɛlakaw fana ma, bi m'an bila ka dɔ fɔ tubabuw ma, donc bi ta bɛ farafin yɛrɛ de kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Voilà, mɔgɔ min maloya ma k'a fɔ a ɲɛna ne tɛ parce que n jigi t'a ka diɲɛ fɛn foyi la o kama min ma maloya aw ma,
njigi ba ka mina o yanga nyon de manga nyon bo dinga kono njigi ba ka fe mina o yanga ke kelenye njigi ba ka fe mina o yanga do da kelen fe ka bo da kelen fe njigi ba ka ni miye o de anga se ka hine nyona anga ki woro nyana monti nyoma ya sami se ka lafiya diɲɛ kono ni kibara nyuma ma sɔrɔ diɲɛ kono diɲɛ tɛ lafiya donc an bɛ ko fɛrɛ de tigɛ an bɛ ko sira o tu de tigɛ ka sira dayɛlɛ yasa mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogoya min na an ka logique y'o de o de kama ni tiɲɛ nana an b'a fɔ an t'i mɔgɔ ɲɛda filɛ n'a ye farafinden caman bɛ yen u ka papier bɛ 5 ans na donc o bannen de don dɔw yɛrɛ bɛ contrat yɛrɛ b'u bolo mais u t'a fɛ ka k'a ye parce que ko n'u y'a k'a ye dɔrɔn ko papier min bɛ bɔ 5 ans na ka yɛlɛma ka kɛ 1 an ye ou bien ka kɛ 2 ans ye donc olu jɔnnen don o la n terikɛ tu es malin non les blancs là ils sont mal impliqués de toi tu s'amuses sur ta vie tu ne s'amuses pas sur la vie des blancs voilà i bɛ ka kulon k'i yɛrɛ la i tɛ ka kulon kɛ tubabuw la donc n'i y'a yɛlɛma ka kɛ baara ye n terikɛ o waati n'a ka di ye jigin i ka jamana kɔnɔ san o san n'a ka di ye jigin i ka jamana kɔnɔ kalo o kalo n'a ka di ye jigin i ka jamana kɔnɔ don o don n'a ka di ye jigin i ka jamana kɔnɔ heure o heure n'a ka di ye jigin i ka jamana kɔnɔ minute o minute n'a ka di ye jigin i ka jamana kɔnɔ senkɔni o senkɔni tɔw tina cɛ wa n'i nana problème tɛ yen parce que i y'a déclarer k'a fɔ i bɛ baara la tu n'as plus de problème mais ne ko ko non k'o bɛna san 2 min di ma o de ka dɔgɔ e ɲɛkɔrɔ donc ou bien o bɛna san 1 min di ma o de ka dɔgɔ e ɲɛkɔrɔ n terikɛ wallahi i bɛ ka kulon k'i ka vie de la i tɛ ka kulon kɛ tubabuw ka vie la c'est un conseil que je vous donne aujourd'hui a y'a réfléchir a kan n'an ye dɔ fɔ tubabuw ma an ka dɔ fɔ farafin fana ma parce que cɛ an da ni turuko de don n'a sera hali ne yɛrɛ ma don min na n bɛ ci fɔ n yɛrɛ ye kuma tɛ mɔgɔw ma voilà on a qu'à se respecter mais an ka kɛ ni jɛlenya ye quoi an ka ɲɔgɔn bonya adamadenya y'o de fɔ an mɔkɛw n'an mɔmuso n'an baw n'an faw y'an kala adamadenya bonya siraw kɛcogo la mais ni cɛ nana a y'a fɔ a fɔli n'a ma hɛrɛ se mɔgɔ ma ne hakili la a tɛ se ka tɔɔrɔ se mɔgɔ ma donc c'est pourquoi je vous dis ça ce matin donc n'an bɔra yen filanan yɔrɔ jumɛn ye an balima minnu bɛ yen n'o ye décision min ta c'est comme idée min tun b'u bolo k'a fɔ n'u taara commission na k'u b'a fɛ ka o idée fɔ hakilila fɔ n'o ye k'a fɔ u b'a fɛ ka problème min fɔ problème min b'u ka jamana kɔnɔ ka na Europe yan donc hakilila dɔ bɛ bɛɛ bolo yanni ka taa commission na dɔ ye ɲininkali kɛ an balimamuso yɛrɛ de y'a fɔ ɲɛna ko n ka a yɔrɔ walawala an balimamuso Awa Jara depuis Remini an b'a fɔ a ko n'an sera ka yɔrɔ fɔ k'a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman lafiya an ko ni Ala sɔnna an bɛna ka na an da sa yɔrɔ ma donc maintenant aw minnu bɛ yen yarɔ mɔgɔ caman bɛ na jamana in kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ o ye jamana wɛrɛ yɛrɛ ta c'est comme Ivoirien bɛ se ka Mali ta k'a fɔ ko a bɛna ka problème fɔ ni Mali ye parce que guerre bɛ Mali kɔnɔ exemple quoi ya non parce que ni guerre bɛ jamana min kɔnɔ bɛ tubabuw bɛ papier don mɔgɔ de ma ka caya parce que olu yɛrɛ de ka tasuma donnen don olu yɛrɛ de ka guerre don olu yɛrɛ de ka complice don olu yɛrɛ de ka janfan de don donc c'est pourquoi u bɛ papier ta ka di o jamanadenw ma ya Malien ye papier sɔrɔ Italie ni Congo ye Congo kelen kelen Congo guerre ni Malien den caman Malien dɔrɔn tɛ dɛ jamana caman bɛ yen ne b'a dɔn papier b'olu bolo yan mais olu tɛ Congo la ye mais o ye papier sɔrɔ ni Congo ye parce que tubabuw de tasuma bila Congo donc o kama olu y'u profiter ka papier ta ni o jamana ninnu ye donc c'est comme Mali aussi c'est comme en Côte d'Ivoire aussi mɔgɔ caman ye nin kɛ parce que u b'a kɛ de pour que ka papier sɔrɔ mais an bɛna ka na ɲɛfɔ a ye pour que a ka comprendre an balimaw aw minnu bɛ yen a ye décision min ta c'est comme Ivoirien kana k'a fɔ k'ale ye Malien ye parce que guerre bɛ yen an y'a kuma fɔ ka tɛmɛ donc maintenant a ye sigi k'i réfléchir a gɛlɛyara a bolo a ye sigi ka jateminɛ n'a fɔra ko ale ka taa kuma commission kan k'a fɔ k'ale ye Malien de mais est-ce que ni ale nana papier sɔrɔ n'a fɔra k'a ka wuli Mali papier ɲini na a sɔrɔli bɛna nɔgɔya a bolo wala a tɛ nɔgɔya donc sariya la a bɛ se k'a ka jamana ta n'a sera commission kɛnɛ kan déjà a y'a déclaré modèle titre de kɔnɔ parce que papier dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko modèle titré o modèle titré donc a y'a déclaré o de kɔnɔ k'a fɔ ko ale ye Malien mais n'a sera commission na a bɛ se k'a rectifier a bɛ se k'a jira k'a fɔ fili de y'a bila a la ale tɛ Malien ale ye Ivoirien de wala fili de y'a bila a la ale tɛ Ivoirien ale ye Malien de voilà c'est comme exemple quoi ni jamana wɛrɛ ta parce que ko guerre de bɔ jamana kɔnɔ dɔw y'o idée d'i ma o ma idée jugu d'i ma dɛ mais n'i b'a dɔn a jamana papier sɔrɔli bɛ gɛlɛya bolo a changer i ka nationalité i b'a changer commission ko i bɛ se ka nationalité changer n'i taara commission na i bɛ se k'i ka nationalité changer k'i ka nationalité yɛrɛ di non seulement i bɛ se k'i ka nationalité changer i bɛ se k'i ka région yɛrɛ changer i bɛ se k'i ka cercle changer i bɛ se k'i ka commune changer a yɛrɛ ye min ye k'o fɔ
walna asura e jamana wara de se bi se ko jamana black ka jamana yereta woni histoire bi bolo histoire mini yo de fu ka model tirtir kono na kadini sala commission bi se ko black doreta mais bi ni mi bi la jaga ke prévu ka kala ibi la dadula ka soro akuma kono parce que yeni black dora minta na dadula ti bolo ala abe ko me kuma fla fola de mais ni bina mi fo ni dadula bi bolo ala ibina mi fo ni dadula bi bolo ala donc abi be mo bi se ki ka fem be changer commission na comment y'a fo ko chi bi se ka fale mais amma kuma argument jume c'est comme ni c'est la commission na o bi ni ka kuma mina ibina ta ka ta kuma mi fo donc c'est comme né problème né y'a que exemple de jume c'est comme né ko c'est ça donc être un politicien de donc tu étais dans une partie quand tu étais au pays donc il y a problème sur ni autorité mais elle va donc comment te tient donc na y'a sur il y a problème de sur problème des familles de bibolo en vrai dit donc il sait qu'il a agir une blague il sait qu'il a affaire de politique une blague qu'est-ce qu'il a affaire de famille fort on a y'a sur au dronté à quoi kacha parce que américain n'était exemple de on a une on chama quoi c'est-à-dire bête de biga secret do bête niga guindo de do mais à réfléchir à arreba do guindo min ba wolo na ba fait kata fo commissionnaire arreba do ma maîtriser gagner prévoter abolo argumenter abolo adumi kata commissionnaire munu bina ta juger ni ou ben min do ala jagata jaga auta do parce que mba fa ene ka segaka amunu bita abito munu Afrique jamana kono ka yala Afrique kono ka yala au plupart des bina nous nana wati mina ndikuma jamana wara ka me ko kuma Italie de parce que mi Italie de don voilà mais Italie de don kuma me o kama mi ka kuma Italie ka donc ministère de territorial de congrès do bla en wati o wati nuna bi ni mogo munu be donia ke kosebe jamana wara ka non seulement Afrique diere fantan nani bela jelo donc be congrès do daile donc mogo bi se ka congrès participer ñere camarade do bia ale a participer a gaina bi abe barake commissionna Bologna marala be barake dermuso wara be fana ale fana ya concours ke a passer la mais o yale nominé katana yoro mena tiankade ala mo rodo mais doni kono ale be Bologna marala yay donc mun kama parce que ale era ka era kala aye kala neke logiquement africain donc o ye question goucha kun Afrique ketuola aya be répond kasra amase yere mais ya kalanke e fenga kono dictionnaire kono na donc a gena bon e tala ka te sigi o kɛrɛfɛ sisan ke bi ka commission ke o ɲɛfɛ ale tala ka kɛ juge ko ale ka taa mɔgɔ ka commission sɛbɛntiya ka mɔgɔw juge donc e tala ka te sigi o ɲɛfɛ mɔgɔ min bɛ ka jamana dɔ ka tɛmɛ kan ne nana ka na fɛn fɔ a ɲɛna fɛn min ne a yɛrɛ b'a dɔn kisɛ tɛ a la a tɛ se ka sɔn a ma o bon dɔw yɛrɛ fana bɛ yen mun gɛnna ni n'u y'a nominé mais a taara yɔrɔ min na ni t'a taa yɔrɔ dɔn o kono tala Afrique yɛrɛ de o be min do hali bayankara la ne ma ne hali dongono bo do la bayankara kelen donona sigilen me café la ay bayankara histoire gouchene ne yɛrɛ min Afrique ne be ga yɛrɛ ɲininka ngo ne bayankara fly wa ou bien bayankara kelen de ne yɛrɛ be ga yɛrɛ ɲininka la folo ni bayankara fly mba fe ko do ou bien ni kelen do ale be min do bayankara la hali Isa Diko tu do Isa Diko ne yɛrɛ terikɛ do abe ya dongono do ale yɛrɛ tu do bayankara la ka sɔrɔ ale bayankara kai Isa Diko ta do donc e bi se ka te sigi o tigila mɔgɔ ɲɛfɛ cogo de k'e bɛna ka na kuma bayankara histoire kan a kɛrɛfɛ ko a bɛ se ka sɔn i bolo Casamance n'o ye Sénégalais ye a bɛ min dɔn ye Sénégalais dɔw bɛ yen olu t'u dɔn Côte d'Ivoire Bouaké a bɛ min dɔn Bouaké Ivoirien dɔw bɛ yen olu t'u dɔn parce que a taala a y'a ɲini k'a ye k'a dɔn donc c'est pourquoi possibilité bɛ aw bolo ka se ka fɛn bɛɛ modifier commission kɔnɔna na possibilité bɛ aw bolo ni a y'a sɔrɔ e jamana wɛrɛ tɛ e yɛrɛ ma don i to jamana mɔgɔ ye a bila i k'i ka jamana ta i k'i dilaja dɔrɔn i ka argument di c'est pas que ni guerre b'i ka jamana kɔnɔ dɔrɔn de bɛ se ka papier di mɔgɔ ma non ko wɛrɛw bɛ papier di mɔgɔ ma min ni guerre tɛ ɲɔgɔn ye sira la mais préfu ni argument de don a ko ka ca mais an tɛna an yɛrɛ bila k'aw bɛɛ fɔ yan parce que a tɛ bɛɛ sariya la an kana ka n'o kɛ sinon a bɛ kɛ Italiens b'a fɔ ma ko favorisement de la clandestinité c'est-à-dire o ye de ka clandistin favori ka se k'u yamaruya ka se ka papier sɔrɔ donc Italie kɔnɔ Italie sariya la a tɛ bɛn an ka monsieur le maire dɔ bɛ yen o y'a condamné nin sira de parce que ko a ye Nigérien muso dɔ dɛmɛ a ye muso ye papier ɲini ka dɛsɛ a ma papier sɔrɔ Mimo Lucano a bɛ Archi a bɛ Calabria mara la o y'a condamné ya ko a ye muso dɔ dɛmɛ ka
muso ye papier ɲini a ma papier sɔrɔ tellement que denni hinɛ y'a minɛ il était obligé k'a ye italien dɔ dɛmɛ k'o k'a furu o y'a furu min kɛ la papier dila muso ma n'o sira ye o de ɲɛ dɔnni min kɛ la o ye cɛ condamné donc parce que o ye favorisement de clandestin ye donc kɔrɔ b'a jira sariya la man kan an kana an sigi k'a fɔ an b'a bɛɛ détail can kɛnɛ kan yan n'i y'a kɛ ten i bɛ papier sɔrɔ n'i y'a kɛ ten i tɛ papier sɔrɔ a dɔnniyaba tɛ an na mais an t'an yɛrɛ bila a fɔli la fana dɔnni fitinin de b'an bolo o fitinin janni diɲɛ ka wuli an b'o fɔ cɛ tɛ se ka bɔ a la muso tɛ se ka bɔ a la ayi mais fɛn bɛɛ tɛ fɔta ye quoi mais fɛn o fɛn bɛ yen n'an bɛ se k'a fɔ n'an yɛrɛ ba dɔn hali n'an taara tribunal la juge ɲɛfɛ n'an ɲininkala maloya tɛ anw minɛ parce que an ma sonyɛli kɛ k'an se juge ɲɛfɛ an ma mɔgɔ faga ka se juge ɲɛfɛ an ma mɔgɔ tɔɲɔ ka se juge ɲɛfɛ mais an bɛ k'an balima minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'o ye africain denw ni farafin denw ye n'u est dans la difficulté et dans la misère o kama an y'a ɲini sariya fɛ ka papier dilan an yɛrɛ la papier min b'an permettre ka se ka an ka mɔgɔw dɛmɛ u bɛ difficulté ni tɔɔrɔ min kɔnɔ k'o bɔ a kɔnɔ an yɛrɛ kunna wari a n'an farikolo n'an ka physique n'an ka moral la k'a sɔrɔ an m'a fɔ mɔgɔ si ma dɔrɔmɛ kelen di anw ma parce que nous sommes africains nous sommes des fils d'Afrique et nous sommes fiers d'être africains parce que ça là c'est le pot ça c'est le drapeau de l'Afrique pot noir là c'est le drapeau africain a bɛ drapeau minnu ye ministère kɔnɔ ni ani présidentiel na ninnu tɛ drapeau ye golo ni drapeau ye ni nin b'i ka dɔrɔn n'i yɛlɛ dɔrɔn a fɔ k'i bɔ Afrique de donc an ye nin mémoire ta ka bila an ka kunkolo kɔnɔ nin de y'an ka philosophie ye o kama an ti tiɲɛ n'a ye an frère n'an sœur minnu bɛ jamanaw kɔnɔ u bɛ se ka to u bɛ misère kɔnɔ an bɛ se k'u dɛmɛ mun na an t'u dɛmɛ dɛmɛ bɛɛ tɛ komi sanu wari o mais nin kɛnɛ kan an ka foli bɛ Kamara ye a silanna pole ye a su la an kama Kamara ye ni ce i ni ce ni yɛrɛ ye wallahi Kamara ni ce i ɲɔgɔnna caman bɔ Belgique kana Italie ka segin k'o t'an wele ce n'est pas que ko an b'u juguya la non mais ni min ye waleɲuman dɔn an ye min y'an waleɲuman dɔn an b'u ka foli kɛ o diyagoya de an t'a kɛ ko parce que ko an mago bɛ fɛn n'a bolo dɛ non on n'a pas besoin même 1 euro pour lui sur lui quoi mais a ye ɲumanya min kɛ a ye hɔrɔnya min kɛ ka n'an ka waleɲuman dɔn foli an yiri k'an ɲini k'an ye ka kuma an fɛ k'a fɔ an ɲɛ bɛ baara min na an k'an cɛsiri a la an b'a fɔ Kamara bravo Kamara bravo et Inch'Allah quand je retourne de mon voyage ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Belgique n bɛ taa ka taa ɲɛ de kan ni ala sɔnna ma an mago tɛ sanu an mago tɛ wari la an mago tɛ jamana an mago bɛ fɛn min na o ye jigi ni hɔrɔnya de ye n'i ye jigi sɔrɔ ka hɔrɔn sɔrɔ i nɔfɛ i ka kɛlɛ la bɛɛ i ka sunɔgɔ i lafiya la sinon an mago tɛ sanu ni wari la an mago bɛ fɛn min na o ye jigi ni hɔrɔnya de ye bɛɛ ka kɛ hɔrɔn ye n'o kɛra jigi bɛ caya bravo Kamara n kɔrɔkɛ dɔ bɛ n b'a fɔ nin kɛnɛ kan n t'a tɔgɔ fɔ wallahi grand frère de valeur n b'i fɔ yanni mɔgɔninfin ka ko ɲɛɲini jigi ɲini n'i ye jigi sɔrɔ i lafiya la grand frère de valeur i ka foli bɛ kɛnɛ kan yan i ka foli bɛ kɛnɛ kan wallahi billahi n b'i fɔ depuis Mali la n b'i fɔ depuis Bamako grand frère ala k'a to n kɔnɔ grand frère ala kana k'i ma fitiri wale grand frère i ni ce i ka jigi la i ni ce i ka wale ɲuman dɔn na i ni ci yɛrɛ ye wallahi je vous remercie pour tout ce que tu fais pour moi pour tout ce que tu as fait pour moi voilà parce que a y'a kɛ ka tɛmɛ hali bi a b'a la bravo grand frère de valeur donc an balimaw sisan an filɛ ka fɛn minnu fɔ an ɲɛna a bɛ se k'a ka commission falen a bɛ se ka commission modifier si dɔrɔn tɛ dɛ hali a ka histoire minnu b'a bolo n'a b'a fɛ k'a fɔ commission na mais a man ɲi a y'a bɛɛ modifier a yɛrɛ yɛrɛ min ye a y'o fɔ fo min b'a bolo a y'o bila a ye fo in bila a ye fo bila a ka originali ta n ye n kɛlɛ ala la fayida min bɛ n bolo n'i y'a d'a ma n'a y'a woro de wallahi a tɛ bɔ golo kan a b'a prévu sɔrɔ a b'a duwawu bɛ jaabi n'i y'i sigi golo kan kɔlɔsi ta dɔrɔn i k'i sigi n'i y'a daminɛ i tɛ bawuru di mɛ n ka cɛ i bɛ ne ka i bɛ fayida i b'a duwawu jaabi ye nkalon tɛ o bilahi duwawu bɛ jaabi sira fila de fɛ n'i ma papier sɔrɔ commission na n'i y'a di avocat ma n ye n kɛlɛ alahu taala la i ka avocat yɛrɛ b'a fɔ i ɲɛna kɛnɛ kan client ne t'inquiète pas moi je vais te donner les papiers parce que a y'a ye fɛn min fɔ min b'a jɛ ale yɛrɛ b'o dɔn ka ban mun b'a jɛ avocat b'o dɔn donc c'est facile de te trouver des papiers mais n'e taara ka taa fɛn fɔ nkalon ka taa nkalon fara ɲɔgɔn kan nkalon min ni preuve t'i bolo a la dadula t'i bolo a la i t'a daminɛ yɔrɔ dɔn i t'a laban yɔrɔ dɔn a ta la i t'a cɛmancɛ dɔn ka taa fɔ i kunfɛ ten n'i y'a di avocat ma avocat yɛrɛ kɔnɔ bɛ guwan fɔlɔ a jaabi tigɛ
parce que ale yɛrɛ t'a dɔn parce que aw bolo ko fɛn min de don tɛ Italie avocat bɛɛ bɛ baara kɛ ni constitution de fɛn u bɛ baara kɛ ni sariya de u bɛ sariya de filɛ ka baara kɛ voilà avocat ka baara in nkalon tɛgɛ ye tribunal la parce que avocat tiɲɛ fɔla ye tiɲɛ yɛrɛ tɛ avocat ya la parce que avocat ma taa nkalon tigɛ pour que ka mɔgɔw dɛmɛ dɔw bɛ u bɛ nkalon kan mais u bɛ gagner victoire la mun na parce que avocat ye nkalon de tigɛ k'a dɛmɛ o bɛ yen mais n'i ye tiɲɛ fɔ avocat ɲɛna dɛ mɔgɔ min ye tiɲɛ fɔ avocat ɲɛna o tigilamɔgɔ de ka teli ka chance sɔrɔ mais n'i ye nkalon fɔ avocat ɲɛna il est perdu avocat fana bɛ perdu c'est pas une incapacité de l'avocat mais c'est une incapacité de toi c'est une incompétence de toi. C'est toi qui n'as pas voix de ton devoir. Tu n'as pas pris ton devoir, tu n'as pas pris ton moralité, tu n'as pas pris ton responsabilité. C'est pourquoi l'avocat a perdu là-dessus en tribunal. Sinon, si tu as dit la vérité devant l'avocat, l'avocat même il sait comment il va faire pour toi. Donc, à la famille, on dit c'était ça que on tout le monde info parce que en cas code do ni embellement munu yangole ka yin kalu ke ona fait munu na en afan ka bo. Donc avec ma diako nga taunta ka vidéo ke akan ka blanga page sans fait yasa mo be se ka la ko réfléchir na akuye ka o de sauver sinon Ibrahim est déjà en haut wallahi moi je suis en haut hein wasotede moi je suis déjà en haut wallahi menga chesir de inse sans faire sinon billahi non dunta yensro chesir 4 ans de service personne ne me paye pas 4 ans de service nya ke italien drome kele mo ta dinema kalola bebe se ko supporter o mo ka chabe mimi se ko supporter nini mogo nana ɲɔgɔn fɛ italien an ji tigɛ ɲɔgɔn fɛ bi ne b'olu mago dilan mais kunu olu kun bɛ yɛlɛ ne la de o kun bɛ waso o kun bɛ kulo ne kɛ ne la mais olu m'a dɔn ne bɛ ka min miiri o mais a dɔw bɛ ka ne wele bi ka ne wale ɲuman dɔn dɔw bɛ ka n wele bi ka n remercier dɔw bɛ ka n wele bi ka n féliciter o ye siɲɛ 5 ni siɲɛ 6 kɛ Afrique n bi an tɛ taa kuma fasugu bɛɛ bɛ ka fɔ o fɛ mais ni ala barikala bi wallahi billahi ni ne ko n bɛ taa Afrique hali chaque 4 mois n bɛ se ka taa wari tɛ n bolo dɛ mais n bɛ taa parce que n b'a dɔn n bɛ se ka taa cogoya min na waso tɛ dɛ mɔgɔninfin i bɛ sɛgɛn fɔlɔ de ka sɔrɔ ka lafiya mais ne ko e tɛ sɛgɛn ko fo e ka to lafiya kɔnɔ ten fo ka taa se saya ma o kɔrɔ b'a yɛrɛ ye fɛn fila i ye nafiki ye wa i ye munafiki ou bien munafiki ou soit i ye jɔn ye nafiki munafiki i y'o ye ou soit i ye jɔn ye wallahi nin fɛn fila i bɛ se n'i sɔnna nin ma diɲɛ kɔnɔ i b'i si kɛ lafiya la fo ka taa se ka saya ma nafigiya ni munafigiya wala ka kɛ mɔgɔw ka ciden ye ka kɛ mɔgɔw ka balatala ye diɲɛ kɔnɔ ka kɛ mɔgɔw ka tewula ye diɲɛ kɔnɔ ka kɛ mɔgɔw ka ci service kɛlaw ye diɲɛ kɔnɔ e bɛ se k'i to lafiya la i bɛ wolo lafiya kɔnɔ i bɛ se ka sa k'i to lafiya kɔnɔ mais ni mɔgɔ min y'o refuser ko n tɛ jɛn n'o ye n b'a fɛ n yɛrɛ de ka kɛ ka ko dɔ kɛ sini n b'a fɛ ka ko dɔ inventer n b'a fɛ ka mɔgɔw dɛmɛ sini n b'a fɛ ka mɔgɔw kɛta sini e bɛ ban nafigiya ma i bɛ ban munafigiya ma i bɛ ban jɔnya ma mais n'i timinadiya i bɛ ko dɔ ɲɛ sɔrɔ don dɔ ala k'an ta kɔ ye ala kana kɛ munafiki ye ala kana kɛ nafiki ye ala kana kɛ jɔn ye awɔ ala kana kɛ jɔn ye donc c'était ça que n donna min fɔ aw ye n balimaw an tɛ kuma ka mɔgɔ bila fili kɔnɔ an b'a ɲini ka mɔgɔ de bɔ degun kɔnɔ n ti ala deli n'a ye fili in ka kuma kɔnɔ dɔrɔn n bolo fila bɛ n kɔ aw ye n'a ye fili in ka kuma kɔnɔ n bolo fila bɛ n kɔ n ye denmisɛnnin da ma taa yɔrɔ jan fɔlɔ kuma man nɔgɔ fɛn bɛɛ bɛ a den wolo mais kuma de bɛ a ba wolo mais an ka faamuya na an bolo de an bɛ ka mɔgɔ de bɔ fili kɔnɔ k'o bila lafiya kɔnɔ nin yɔrɔ in na an b'an ka comité bɛɛ fɔ Itali kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ ye dusu sɔrɔ ka se ka comité sigi an ka nin mouvement in tɔgɔ la Itali dugu o dugu kanu yɛrɛ bolo ma yaasa an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ farafinden minnu bɛ o sigida la olu bɛ se ka lafiya an b'a comité bɛɛ fɔ an tɛ comité ta tɔgɔ ma ya ka dɔ bila a ka ca donc an bɛ bɛɛ fɔ ni yɛrɛ ye an m'a kɛ ko parce que ne bɛna sanu di aw ma an m'a kɛ ko bɛna jama di aw ma an m'a kɛ yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna wari di yan wala a bɛna sanu di yan non a y'a kɛ kanu min ma parce que an bɛ liti min na liti an kelen tɛ se a la donc minnu ye dusu sɔrɔ ka courage sɔrɔ ka comité ninnu sigi an tɔgɔ la hali sini u bɛ baara la an b'a bɛɛ fɔ Itali dugu bɛɛ hali kɔkanna ninnu na an bɛ bɛɛ fɔ ma mɔgɔ si diyagoya comité sigi la mais kanu ni dusu min y'a bila la aw ni ce aw yɛrɛ an ko ten de mɔgɔ kelen hɛrɛ nafa tɛ a la mais jama ka hɛrɛ ye alhamdulillah de jama ka hɛrɛ an bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ kɔnɔ mais mɔgɔ kelen ka hɛrɛ nafa tɛ a la
n'a ka di n ye bi ne bɛ se ka n da ka sunɔgɔ waati min ka di n ye ka wuli ka tila ka bɛn ni n ka ko ye ka n ka ko gérer ka n ka ko ɲɛna ka n ka ko bɛrɛ bɛn n yɛrɛ ma mais est ce que o moyen bɛɛ bɛɛ ye wa est ce que o possibilité bɛɛ bɛɛ ye wa est ce que bɛɛ b'u lafiya fasugu sɔrɔ wa est ce que bɛɛ b'u possibilité fasugu sɔrɔ wa non minnu t'a sɔrɔla nin ye u ka fugariya ma s'u ma u ka dusuntanya ma s'u ma change tɛ kelen ye donc maintenant n'anw bɛ se k'olu fana bilasira k'u bɔ dɛgu kɔnɔ k'u bila lafiya kɔnɔ pourquoi pas an t'a kɛ c'est notre devoir donc c'est pourquoi an bɛ yan an bɛ to ka nin question ninnu ni hakilina ninnu ni information di aw ma pour que aw dali aw ka sunɔgɔ ka ɲɛ aw ka bila difficulté aw ka bɔ difficulté kɔnɔ n'aw bɛ sunɔgɔ aw ka sunɔgɔ fo ka gɔrɔntɔ n'aw wulila aw ni nisɔndiya ka wuli parce que o ye jigi dɔ de ye aw bolo. Padovakaw an b'aw fo parce que an ka voyage laban kɛla Padova sisan an ye voyage laban min kɛ semaine kɔnɔna na a kɛla Padova de minnu ye ka baara bila wala minnu ma temps sɔrɔ ka sababu kɛ baara an b'aw bɛɛ fo Fa Traoré an y'i ka kanu ye Kulibali an y'a ka kanu ye an b'aw fo maa o maa nana kɛnɛ kan ko parce que a fɔla anw bɛ ka taa nin ko in na o déplacé la ka bɔ fɔ yɔrɔ jan na ka na kɛnɛ kan Padova an b'aw bɛɛ fo kanu de y'a se aw ma sinon wari tɛ ne bolo ka di aw ma mais aw déplacé la ka na k'aw bɛna ɲɛ dan kan ka na fo aw ni ce aw yɛrɛ ye donc c'était ça an bɛ bɔ vidéo kɔnɔ tile hɛrɛ bɛ Ala bolo Ala ka nɔgɔya ne ni aw ma je vous remercie la vie ou la mort nous vaincrons et nous sommes ici n b'a fɛ don dɔ sini n b'a fɛ sini aw ka se ka candidat don président nɔfɛ Italie ka kɛ docteur baw ye ka ministreyaw ɲini ka députéyaw ɲini ka sénateuryaw ɲini ka mairyaw ɲini ka kɛ Italie cadre dɔw ye mun bɛ se ka kɛ o ye kalan de ye n'a ye kalan kɛ foyi t'an n'a tiɲɛ n'a ye 10 ans de résidence sɔrɔ Italie sariya ko k'aw bɛ se ka nationalité demander n'a ye nationalité demander donc i bɛ se ka i da don Italie politique la i bɛ se k'i da don Italie politique la a ka di cogoya min i b'a kɛ ten il faut comprendre d'abord la langue ni quand même tout est possible donc je vous remercie Ala ka waati nataw yira na la vie ou la mort nous sommes fils de Thomas Sankara et non seulement fils de Thomas Sankara c'est nous-mêmes de Thomas Sankara c'est nous-mêmes de Thomas Sankara yani ka ka de bi ka yɛrɛ fɔlɔ o la ni kɛla yɛrɛ a den o b'i bolo ka ban da tɛ dɛ kɛwale de don Ala ka kɛwale ɲuman di anw ma je vous remercie